Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn German. In today's video we are going to study page number 46 of SSC Standard 8 German textbook. Let's begin with our today's video. पेज का टाइटल है Übung macht den Meister. Practice makes one perfect. पहली एक्टिविटी है We heist das Gegenteil. What is the antonym या फिर opposite. टिप यहाँ पे उन्होंने एक टिप दी है Manchmal findest du auch zwei oder drei Möglichkeiten. Manchmal, sometimes you also find two or three possibilities. Möglichkeiten मतलब possibilities. Okay? So उन्होंने हमें ये जो words है इनके opposite ढूंढने के लिए कहा है. Basically हमें ट्रेंड वाले verbs जो है उनके opposites ढूंढने हैं. Okay? So let's look one by one. First, aus dem Auto aussteigen. To get out of the car. इसका opposite आएगा in das Auto einsteigen. To get into the car. Das Geschenk auspacken. Opposite आएगा das Geschenk einpacken. 7 Uhr in Mumbai abfliegen. To depart at 7 a.m. in Mumbai by plane. 8 Uhr in Pune ankommen. To arrive in Pune at 8 a.m. Ankommen abfliegen. Morgens weggehen. To leave in the morning. Abends nach Haus ankommen. Ankommen to return. Das Licht ausschalten. To switch off the light. Das Licht einschalten, to switch on the light. Die Tür öffnen, to open the door. Das Fenster schließen. Fenster मतलब window. Sehr spät, very late. Früh मतलब early. Die Sportschuhe anziehen, to put on the sport shoes. Die Sportschuhe ausziehen, to take off the sport shoes. 22 Uhr aussteigen, to get out या फिर go out at 10 p.m. 6 Uhr einsteigen. Frage bitte 5 Leute in der Klasse und erzähle. Ask 5 people in your class and complete. Was machen sie? What are they doing? मतलब यहाँ पे हमें किसी हमारे क्लासमेट से पूछना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं. Okay? So let's begin. Der Junge wacht auf. Aufwachen to wake up. Der Junge sieht fern. Fernsehen to watch TV. Der Junge gibt ein Buch. Geben to give. Das Mädchen geht in die Schule. The girl goes to the school. Gehen to go. Das Mädchen schaltet das Licht an. Anschalten to switch on. Das Mädchen wäscht das Geschirr ab. Abwaschen to wash. Das Mädchen telefoniert. Telefonieren to call on telephone. Jemand liest ein Buch. Lesen to read. Jemand मतलब someone. Okay? Next, build a Zen Fragen. Build 10 questions. अभी उन्होंने हमें 10 questions build करने के लिए कहा है इन सब words से. Okay? So let's begin one by one. Wann stehst du auf? Aufstehen to wake up. Wie viel Uhr isst du Frühstück? Frühstück मतलब breakfast. यहाँ पे ist I-double-S-T लिखा है. I-double-S-T ये SN का conjugation है. Wann gehst du zur Schule oder Arbeit? When do you go at school or for work? Wie lange lernst du Deutsch? Von wann bis wann arbeitest du? Von wann, from when, bis wann, till when. Okay? Wie viel Uhr triffst du deine Freunde? Bis wann bleibst du zu Hause? Bleiben, to stay. Bis, till. Wann machst du deine Hausaufgaben? Hausaufgaben, Homework. Von wie viel Uhr bis wie viel Uhr schläfst du? From what time till what time do you sleep? Wie lange dauert der Film? Dauern मतलब to last for that long. Duration basically. Okay? So I hope आपको ये clear हो गया हो. So that's it for today guys. Thank you for watching my today's video. Do like, share and subscribe to my channel.